Lutoon si Kuya og slice si carrots. Kaya magluto ko na siya bihon. Magluto ag bihon, Kuya? May ning tudluan na to kay aron makaibaw mo luto. Makaibaw mo slice. Makaibaw mo panit. Kaya no? So today is November 12, 2025. It's Wednesday. Na birthday mo din ni Kuya Uncle Kunji ran Kushing. Kunji? Saan ay karoon ng number? 12. Anak gyud mo?